صدر مملکت کا ٹویٹ غیر اہم قرار۔ آرمی ترمیمی ایکٹ 2023 اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ 2023 باقاعدہ قانون بن گئے۔ گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ آرمی ترمیمی ایکٹ کا گزٹ نوٹیفیکیشن سینٹ سے 18 اگست کو جاری کیا گیا۔ آفیشل سیکرٹ ترمیمی ایکٹ 2023 کا گزٹ نوٹیفیکیشن بھی 18 اگست کو جاری کیا گیا۔ صدر کی توثیق کے بعد گزٹ نوٹیفیکیشن سینٹ سیکریٹریٹ کی طرف سے جاری کیے گئے۔ آرمی ایکٹ ترمیمی بل 2 اگست کو صدر کے پاس بھیجا گیا۔ صدر 10 دن میں بل پر دستخط نہ کریں تو بل خود ہی نوٹیفائی ہو جاتا ہے۔ نگراں وزیر قانون عرفان احمد کا ڈاکٹر عارف الوی کے ٹویٹ پر رد عمل۔ بولے آئین کے آرٹیکل 75 کے تحت جب کوئی بل صدر کو بھیجا جائے تو ان کے پاس 2 اختیار ہوتے ہیں۔ پہلا اختیار بل منظور کرنا اور دوسرا اختیار اعتراضات لگا کر بل ترمیم کے لیے بھیجنا۔ صدر کو 10 دن میں ان 2 اختیارات میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ صدر بتائیں کہ کیسے اور کب بل واپس کیے، اگر ایسا کیا تو بغیر سائن کے کسی شخص کو کیسے بل تھما دیے، کیا آئین کے آرٹیکل 75 کے تقاضوں کو پورا کیا گیا۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ صدر مملکت کے ٹویٹ سے ایسا لگا کہ کوئی بھونچال آنے والا ہے، ضروری ہے کہ قانونی نکات کی وضاحت کی جائے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے مقدمات میں سماعتوں کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کر دی گئیں۔ اسلام آباد میں انسداد دہشت گردی عدالت نمبر 1 کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین خصوصی عدالت کے جج مقرر۔ ابو الحسنات ذوالقرنین آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمات کی سماعت کریں گے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ملک بھر میں ایک ہی عدالت ہوگی۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم عدالت میں ان کیمرہ سماعت ہوگی۔ عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن نے تیاریاں شروع کر دیں۔ الیکشن کمیشن آج سے حلقہ بندیوں کا آغاز کرے گا۔ پہلے مرحلے کے تحت حلقہ بندیاں کمیٹیوں کی تشکیل ہوگی۔ کمیٹیاں ضلعی نقشہ اور آبادی سمیت ضروری ڈیٹا حاصل کریں گی۔ 8 ستمبر سے 7 اکتوبر تک ابتدائی حلقہ بندیاں مکمل کی جائیں گی۔ 14 دسمبر کو حلقہ بندیاں مکمل ہوں گی۔ نواز شریف کی وطن واپسی کب ہوگی؟ نون لیگ نے سیاسی حکمت عملی کے لیے پلاننگ کر لی۔ لندن میں اعلیٰ قیادت آج نواز شریف کی واپسی کا پلان فائنل کرے گی۔ شہباز شریف سمیت اہم رہنما لندن میں موجود۔ نواز شریف کی وطن واپسی کی تاریخ سمیت دیگر سیاسی امور پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ قانونی ٹیم پیچیدگیاں دور کرنے سے متعلق رائے دے گی۔ میٹنگ میں الیکشن کی حکمت عملی تیار کی جائے گی۔ اتحادی جماعتوں سے رابطے اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے امکانات کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ بلوچستان حکومت کی نگراں کابینہ کے لیے مشاورت جاری۔ کابینہ 10 سے 12 ارکان پر مشتمل ہونے کا امکان۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نگراں کابینہ میں JUI اور باپ پارٹی کے رہنماؤں کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ ایک خاتون رکن کو بھی وزارت ملنے کا امکان ہے۔ پرنس احمد، میر حسنی، ساجد دشتی، شہریار درانی، شانیہ شاہ خان، امجد رشید کے نام زیر غور ہیں۔ فرید دمڑ، محب اللہ، جان اچکزئی، عبید گورگیج، آغا عمر، عطا الحق کو بھی کابینہ میں شامل کیا جائے گا۔ نگراں کابینہ کی آج شام حلف برداری متوقع۔ سائفر کیس شاہ محمود قریشی کو آج جوڈیشل کمپلیکس میں قائم عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین سماعت کریں گے۔ ڈیوٹی جج نے کل شاہ محمود قریشی کا 1 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا تھا۔ اداروں کے خلاف فرضہ سرائی شیریں مزاری کی بیٹی ایمان مزاری ATC میں پیش۔ 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ پروسیکیوٹر کی جانب سے 10 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی۔ محفوظ شدہ فیصلہ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے سنایا۔ سانحہ جڑاوالا مرکزی ملزمان کو آج عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ آج متاثرہ علاقے کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ، وزیر داخلہ، وزیر اطلاعات اور IG پنجاب ہمراہ ہوں گے۔ وزیر اعظم مسیحی برادری سے ملاقات کریں گے اور علاقے میں خوف کے سائے چھٹنے لگے، زندگی معمول پر آنے لگی، شہری روزمرہ امور انجام دینے میں مجبور۔ رانی پور میں تشدد سے گھریلو ملازمہ فاطمہ کی ہلاکت۔ مرکزی ملزم اسد شاہ کو آج مقامی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ 4 روز پہلے عدالت نے ملزم اسد شاہ کو جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا تھا۔ فاطمہ کے پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ بھی عدالت میں پیش کی جائے گی۔ کیس میں ایک اور غفلت سامنے آ گئی۔ بچی کا علاج کرنے والا ڈسپنسر نائب قاصد نکلا۔ حویلی سے دوسری لڑکی کے لاپتہ ہونے کا بھی انکشاف۔ دیدار علی نے 20 سالہ شادی شدہ بیٹی کی بازیابی کا مطالبہ کر دیا۔ گھریلو تشدد کا شکار رضوانہ کی لاہور جنرل اسپتال میں علاج کا 29واں روز ہے۔ بچی کی کمر اور سر کے زخموں کی پلاسٹک سرجری سے متعلق فیصلہ کچھ دیر میں زخموں کو دیکھ کر کیا جائے گا۔ میڈیکل بورڈ کے سربراہ جودت سلیم کا کہنا ہے کہ دونوں ہاتھوں کا فریکچر پلاسٹر سے کیا جائے گا۔
बच्ची की हालत खतरे से बाहर है। बच्ची के सर के जख्मों और कमर के जख्मों की सफाई कुछ देर में की जाएगी। डॉलर की कदर में इजाफा जारी। इंटरबैंक में डॉलर 72 पैसे महंगा हो गया। 296 रुपए 50 पैसे पर ट्रेडिंग जारी। जुमे को डॉलर 295 रुपए 78 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी 50 पैसे महंगी। डॉलर 302 रुपए 50 पैसे पर जा पहुंचा। मोदी के हिंदुस्तान में हवा की बेटी पर जमीन तंग। खवातीन के हुकूक, इस्तेहसाल और मुआशरती तफरीक में भारत सबसे आगे। आबादी का 49% हिस्सा होने के बावजूद पार्लियामेंट में खवातीन की नुमाइंदगी 11% है। मुलाजमत में खवातीन 19 और पुलिस में सिर्फ 7% हैं। रोजाना सफर करने वाली खवातीन में से 80% जिनसी हरासानी का सामना करती हैं। खवातीन से हर रोज 86 ज्यादती के वाकयात पेश आते हैं। अंजुमन ताजरान के वफ्द का जिना हाउस का दौरा। वफ्द का जिना हाउस की हालत जार देखकर शदीद दुख का इजहार। कहा कि 9 मई का दिन रियासत पाकिस्तान के माथे पर कलंक का टीका है। पाकिस्तान के एजेंडे के तहत साजिश की तकमील की गई। शरपसंदों को कड़ी से कड़ी सजा देने का मुतालबा। पाक फौज की सिंध के अवाम के लिए फलाही खिदमात। लाड़काना, शिकारपुर, कंबर शहदाद कोट की जामियात और मुख्तलिफ तालीमी इदारों के 500 से ज़ायद तलबा और स्टाफ का पनुआकिल गैरिसन का दौरा। शुरका ने दिफाई नुमाइश भी देखी। खुसूसी दौरे पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। भारतीय आबी जारहियत से बाज न आया दरियाए सतलुज, फिर बिफरने लगा। इजाफी पानी का रेला हेड सलमानकी के हदूद में दाखिल हो गया। दर्जनों देहात, सैकड़ों आबादियां मलियामेट हो गईं। हेड सलमानकी से 1,50,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। कल 2,35,000 का रेला मुतवक्के है। इंतजामिया ने सलमान की हेडवर्क्स को बचाने के लिए ब्रीचिंग पॉइंट तश्कील दे दिए। पाक फौज के जवान इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। हजारों मुतासरा खानदानों में 16 टन राशन तकसीम किया गया। बाबूसर टॉप में डकैती की कोशिश। मुजाहमत पर फायरिंग से सयाह जान से गया। डाकुओं ने गाड़ी रोकने के लिए पत्थर रखकर सड़क बंद कर दी थी। बहादुर ड्राइवर ने गाड़ी वापस चिल्लास की तरफ मोड़ दी। डाकुओं की फायरिंग से सयाह जाँ बहक, ड्राइवर जख्मी हो गया। सयाह की शनाख्त प्रोफेसर हाजी रशीद के नाम से हुई है। कराची के इलाके PECHS ब्लॉक 2 में 1 माह से गैस गायब। घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। गैस की लाइनों में पानी भर गया। इलाका मकीन परेशान। कहते हैं सुई सदरन कंपनी का अमला सर्वे करके गायब हो गया। ताहाल गैस बहाली का काम शुरू नहीं हो सका। अमले ने फौरी नई लाइन बिछाने की यकीन दहानी कराई। मौज मस्ती और सैर सपाटों को ब्रेक लग गया। सिंध के बाद पंजाब भर में भी मौसम गर्मा की तातीलात खत्म होने के बाद तालीमी इदारे खुल गए। सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ाई का आगाज हो गया। बच्चों के चेहरे दोस्तों को देखकर खिल उठे। पाक अफगान वनडे सीरीज का कल से श्रीलंका में आगाज। पहला डे एंड नाइट मैच हम्बनटोटा में खेला जाएगा। शाहीनों की जमकर प्रैक्टिस। हारिस रऊफ, नसीम शाह और शाहीन अफरीदी की एक्सप्रेस डिलीवरीज के सामने ग्रीन शर्ट्स बल्लेबाज ढेर। सीरीज का दूसरा टाकरा 24, तीसरा 26 अगस्त को खेला जाएगा। कैंडी की टीम लंकन प्रीमियर लीग की नई चैंपियन बन गई। फातेह टीम ने पहली बार LPL का टाइटल जीतने का एजाज हासिल किया। फाइनल में देम्बोला को 5 विकेटों से शिकस्त हुई। कैंडी ने 148 रन का हदफ आखिरी ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। फाइनल में मोहम्मद हारिस ने 26 रन की अहम इनिंग्स खेली। वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स में कौमी क्रिकेट टीम ने रिवायती हरीफ भारत को 18 रन से हराकर इवेंट में फातिहाना आगाज कर दिया। बर्मिंघम में भारत ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। पाकिस्तान ने 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 187 रन बनाए। डेब्यू करने वाले मोहम्मद सलमान ने शानदार 50 रन की इनिंग्स खेली। भारतीय टीम 169 रन बना सकी। अमेरिकन T10 लीग के भी सनसनीखेज मुकाबले जारी। पाकिस्तानी स्टार से सजी टेक्सास चार्जर अहम इम्तिहान में नाकाम हो गई। मोहम्मद हफीज, सुहेल तनवीर और उमर गुल का जादू न चल सका। मोहम्मद हफीज 2 रन बनाकर चलते बने। सुहेल तनवीर 8, उमर गुल 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पाकिस्तानी बॉलर्स मैच में किसी भी विकेट से महरूम रहे। कैलिफोर्निया नाइट्स ने मुकाबला 48 रन से जीत लिया। दूसरे मैच में मॉरिस वैली यूनिटी ने न्यू जर्सी टोरंटो को 6 विकेटों से काबू कर लिया। स्पेन ने पहली बार फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। स्पेन ने इंग्लैंड को 1 के मुकाबले में 0 गोल से शिकस्त देकर पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनने का एजाज हासिल किया। सनसनीखेज मैच 82,500 शायकीन से भरा हुआ था।
भरे हुए ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्टेडियम में खेला गया। गोल की सबकत हासिल करने के लिए दोनों जानिब से ताबड़तोड़ हमले किए गए। इंग्लैंड ने एक मौका जाया किया और स्पेन की टीम ने मुंह तोड़ बदला लिया। अर्जेंटाइन के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी का जादू अमेरिका में भी चल गया। मेसी की क़यादत में अमेरिकी फुटबॉल क्लब इंटर मियामी ने पहली बार लीग्स कप का टाइटल अपने नाम कर लिया। फतह के बाद मेसी ने साथी खिलाड़ियों के हमरा जीत का जश्न मनाया। फुटबॉल लेजेंड डेविड बेकहम ने अहलिया विक्टोरिया के हमरा जश्न में हिस्सा लिया। रेत पर बने शाहकार मुनफरिद फनपारों के माहिर फनकार राशिदी आर्ट ग्रुप के मेंबरान सुमेर खुर्शीद, सुमेर शौकत और कबीर अकबर बने हैं दुनिया बोल है में मेहमान। कौमी हीरोज अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करने का मुनफरिद अंदाज अपनाया। मौसमियाती तब्दीली ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। कैलिफोर्निया में समुद्री तूफान हलेरी 460 किलोमीटर दूर। रियासत में जलजला शिद्दत 5.1 थी। लॉस एंजलिस के शुमाली इलाकों में भी झटके। रियासत नेवाडा के शुमाली इलाकों में शदीद बारिश मुतवक्के। सैन डिएगो में 200 परवाजें मंसूख कर दी गईं। बरतानिया के बदतरीन सीरियल किलर नर्स को सजाए मौत दी जाएगी। डीओसी को 9 नौमौलूद बच्चों को कत्ल करने का जुर्म साबित होने पर सजा दी जाएगी। शुमाल मशरकी बरतानिया के काउंटीज ऑफ चेस्टर अस्पताल में नर्स ने 7 बच्चों को इंसुलिन के जरिए जहर देकर कत्ल करने और मजीद 10 बच्चों को जान से मारने की कोशिश के इल्जाम साबित हुए थे। बिल्ली के निराले काम, फ्रिज पर चढ़कर बल्ब ठीक करने की कोशिश। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। डिम्पल क्वीन हानिया आमिर से मुलाकात की बेइंतहा खुशी, मद्दाज जज्बात पर काबू ना रख सकी। अदाकारा ने गले लगाकर तसल्ली दी। वीडियो वायरल हो गई। सल्तनत मसाइल से दो चार, एक शहजादी कैसे अपनी काबिलियत से मामलात संभालेगी। हॉलीवुड फिल्म स्नो वाइट का ट्रेलर जारी। फिल्म 22 मार्च 2024 को रिलीज की जाएगी। पाकिस्तान में आजाद है। सहाफती उसूलों पर कारबंद। बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया। क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।